पुलिस मो पुओ सब उपर मुंड बाड़ी कांदुचे से पुलिस हसुचे तू यही जन्म तो देह सारा पोक हो जाऊ रे घोड़िया तुम पुओ को तो सेवा करी 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 प्राची तो भाई रे घोड़ा सौम्य को माँ अच्छा आम टे चेष्टा करवा सहित कथा मौसी वर्तमान तो तदंत चली आपण आशा करुछंती जे ठीक भावे तदंत हब क्राइम ब्रांच तदंत करिबा आपण को पुओ को न्याय मिलिबो से कथा बात हम किछ कहि परिबे कौन भाबुछंती एबे केमिति तदंत हब पुओ जा सब अभियोग होतला पुओ जा कहउतला आपण समस्त पाखे तो मो प्रार्थना मो एति मो भिक्षा मागुची मोर केमिति मो पुओ आत्मा शांति पाए मो पुओ जो कलम लगी बाडे जो मारी गोटे पशु को भी एमती मारे से उचित दंड दि जाऊ फांसी दि जाऊ सारा जीवन आजीवन दंड दि जाऊ पुलिस मो पुओ सब उपर मुंड बाड़ी कांदुचे से पुलिस हसुची जने जने पुलिस आपण को पुओ भी मते पुलिस रे चाकरी करथिले पुलिस के मु सेतळे कहिची मु तू ताकि व्यवहार करली मु कहले तू मो पुओ को मारिछु ना सेमती कोन कहउछु कहले हाँ मुझे जापार तू हसुचु ना कहीं तो मत गाड़ी टे मत निकु निकु भाया है कि मो भाई मो पुतुरा मो मो स्वामी कहते तू टे मत नौनु कौन तो मारिचु मृत्यु घटला जदि आंबुलांस जोगई थांते सी नहीं कौटे फोपाड़ी दे था किसी जानी पार न तो भगवान भाया किए जड़े रही कौटी वीडियो शूटिंग कर सब छाड़ा बोलिकी ना सी बराद करते से पुलिस नहीं कौटे फोपाड़ी दे था ना तो गोटे आम्बुलांस से फोन करके डाकी पारि जदि मो पुओ को जब पुलिस बचाई चाहिए से तो मो पुओ छाणी मृत्यु पिंड हेले भी सुधा से मृत्यु तो जाता से आम्बुलांस जाता ना से डाला अटे बाउंस फाउंस बांधिकी नेले कहले कि गलम लगे से मो पिला को मारे से मो पिला को एत गलम लगे मारी मो कल शून्य है सरकार कौन से धर्म बर्द्री के कौन देहरु से खोली पारे सरकार से मो जीवन मो छुआ को मारिदेले बहुत मत भारी हईराणिया करडिशनाल टीडी ना जानची मन पड़े कौन ना गोटे जानची मन पड़े गंगा कौन गोटे गंगर कौन दया 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 गंगर कौन कहते मन मन पड़े दया से मो पुओ को सब देह सेवार लगेला ता पाद सेवार पुओ तार एत सेवा कला ऊपर दीटा जाक हाथ सब फुलिकी रहा सी साड़ू आसो मत कह घसामुड़ा कर मत जर हो मो पुओ भी साड़े घसामुड़ा करके मुड़ा खाऊ खोड़िया तो देह सारा पोक हो बेरिया तुम पुआ हाथ जी मो पुओ ठार बाध्यता है जी सेवा पाई टिके कोहल करदेव कह तू खाइनु मो पुओ को कह बापा तू तो एड़ बड़ लोकटा तू तो एमती भेंटाटा तू तो बॉडी बिल्डर टोका तू टे कोहल करके तो देह को साइला पाके मरुनु ना जदि टिके कोहल करदे कह तू खाइनु तू कौन आज खाइनु ते ये जन्म खाया दुटा मिली तो 7 जन्म को तो खाया न मिलू तू यही जन्म तो देह सारा पोक हो जाऊ रे घोड़िया पुओ को तो सेवा करी करी
ପ୍ରଚିତ ପାଇଯାଇଛି ରେ ଗୋଡା। ତୁ ଦେଖୁଥିବୁ ତ ଘୋଡାଟା ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଘୋଡିଆ। ତାପରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ସବୁବେଳେ ଦଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଡାଲା ଅଟୋରେ ଗଲା ସେ ଡ୍ରାଇଭର କାହିଁ, ତା ନମ୍ବର ଟିକେ କାହିଁ, ସେ ଡ୍ରାଇଭର ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ନା। ସେ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ମାଲିକକୁ ଧରିଲେ, ସେ ବି ତ କିଛି କହନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କର କେତେ ସାହସ, ସେ ପୁଲିସ ତ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର କିଏ, ସେ ଗାଡିର ମାଲିକ କିଏ। ତାଙ୍କୁ ତ ଧରିଲେ ବି କିଛି ତ ହବ ନା ନାଇଁ। ଆମ ସହିତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କହିବି ଆଉ ଟିକେ କହିବାର ଅଛି। ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କହିବି ବୋଲିକି ଗଡୁକିରି ରହିଛି ଧରିଛି। ଯୋଉ ମୋ ପୁଅ ବି ସେ ଆଡିସନାଲ ଡିଡି କି ସେ ଗୋଟେ ଲେଖା ପ୍ରୋଟିନ ମୋ ପୁଅଠୁ ମାଗଣାରେ ନଉଥିଲା। ପ୍ରୋଟିନ ଦାମଟା ହଉଛି 11,000 12,000 ନା। ତାପରେ ତା ପୁଅ ଆସିଲା, ସେ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣଙ୍କର ସେବା କଲା। ତା ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଖା ପ୍ରୋଟିନ 2 ମାସକୁ 2ଟା ପ୍ରୋଟିନ ଦବ। ପୁଅ କହିଲା ହଉ, ଏପଟେ ଯଦି ପଇସା ଯାଉଛି 12-24,000 ଭଳିଆ ଯାଉଛି, 20-24,000 ଭଳିଆ, ମତେ ସେପଟେ ଜିମିଟାରୁ ପଇସା ମତେ ମିଳିଯିବ ନା। ଆଉ ଜିମିଟା ଯଦି ସାର୍ ମତେ ମନା କରିଥାନ୍ତେ ତୁ କର ନା, ମତେ ଟାଇମ ଟିକେ କରିନଥାନ୍ତେ, ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି କି? ଆଉ ସେ ତ ହଁ କହିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଜିମି କି ତାଙ୍କ ସେ ଯୋଉଠି ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠି ପାଖ ତ, କହିଲା ହଉ ସେ ପାଖାପାଖି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କଥା ହେଇଗଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ 2 ମାସ 3 ମାସ ପଇସା ଦେଲେ, ଆଉ ବର୍ଷ ହେଲା ପଇସା ଦେଲେନି ଜମା। ମୋ ପୁଅ ସେ ଯୋଉ ଜିମ୍ ମାଲିକ ଯିଏ, ସେ ଦେଲା 1,80,000 ଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ମାସକୁ ତାର ପଇସା ଇନକମ ହବ 4 ଲକ୍ଷ ଠାରୁ 4 ଲକ୍ଷ ହାଷ୍ଟ, 3 ଲକ୍ଷ ଠାରୁ ଅଧିକା, 4 ଲକ୍ଷ ଠାରୁ କମ ମାସକୁ ଇନକମ ହବ। 4 ଲକ୍ଷ ଠାରୁ କମ, 3 ଲକ୍ଷ ଠାରୁ ଅଧିକା। ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ବୋଧେ କଣ ସାମିଲ ହେଇକି କଥା ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେ ଦେଲାନି ପଇସା। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କହିବ ହଁ ପଇସା ଦିଆହବ, ସେ ହିସାବ ହେଇନି, ସେ ହେଇନି, ସେ ହିସାବ ହେଇନି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା ଏବଂ ବାପା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ଆଡିସନାଲ ଡିଜି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କରି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ସେ ମଧ୍ୟ ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରୋଇ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ସବୁ କଥା ସେ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଚାକିରି ଏମିତିକି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତ ଘଟଣାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏସବୁ ଘଟଣାର ବା ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଡ଼ଶପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, OTV।